Džihan izlazi napolje i prisjeća se svakog trenutka kada nije imao priliku da se upozna sa Esmom. Od prvog dana izlaska iz zatvora do danas nije imao priliku da se sretnu, iako je bio na par koraka od nje i sada shvata zašto. Hančer ubrzo izlazi iz kuće, govoreći Džihanu da su mogli barem da se pozdrave sa Alija i Ertugrulom, ali Džihan ne može da ostane ni minuta duže pored Esme. Njih dvoje kreću ka vili, a Hančer ga pita zašto su tako brzo otišli. Džihan govori da je prvi put upoznao njenu majku, a Hančer se nasmeje, govoreći da shvata da je Džihan sada prvi put zvanično zet. Esma plače u sobi jer misli da je sada svemu kraj. Ona ne zna kako će se izboriti sa ovom istinom i zna da će Džihan uraditi nešto protiv nje. Ertugrul ulazi u sobu pitajući je zašto plače kada su svi voljeni bili pored nje danas, a ona nastavi da plače, govoreći da ne zaslužuje da bude srećna. U vili imamo jednu smešnu, a jednu napetu situaciju. Derija govori Olgi da ne zna gdje da pravi venčanje sa Čemilom, jer su opet odlučili da stanu na ludi kamen, a Olga se šokira kada to čuje. Ona govori Deri da to nije istina, a Derija se smeje, govoreći da je Čemil sada zauzet i da mu ne prilazi. Uveče se Džihan i Hančer vraćaju u vilu, a Olga im prenosi da imaju gosta. Džihan već zna da je ovo neki Mukaderin plan, te on i Hančer odlaze u dnevni boravak. Njih dvoje tamo vide Silu, Mukader i Mine kako se smeju i srećni su. Džihan pita šta Sila traži ovdje, a Mukader kaže da Sila ima nešto da im saopšti. Hančer je htjela da ide u sobu i nahrani Efehana, ali ostaje ovdje jer želi da čuje šta Sila ima da kaže. Ubrzo se pojavljuje i Metin, kojem sinem otvara vrata, govoreći da je njegova sestra došla. Metin vidi da ovdje nešto nije u redu i odlazi sa sinem u dnevni boravak, a Mukader govori Gusum i Olgi da postavljaju sto, jer će Sila ostati na večeri kako bi održala jedan govor. S druge strane u firmi vidimo kako Egin prilazi Nisi, koja ostaje da radi prekovremeno prvog dana. On joj kasnije poručuje hranu dok on odlazi kući. Nisa se obraduje ovome, ali ona još uvijek ne zna situaciju između njega i Sile. Za vreme večere Sila ustaje i zahvaljuje se majci Mukader, što je ovo organizovala. Svi se pogledaju kada Sila nazove Mukader majkom, ali ona još jednom to uradi kasnije. Metina ovo iznervira, te on pita zašto Sila već 2 puta govori majko Mukader, kada je posljednji put na Mevludu htjela da okrene vilu naopako. Sila kreće sa pričom kako je pogrešila kroz život, što je krivila svog oca za njeno propušteno detinjstvo, dok je zapravo pravi krivac bila njena majka, koja je pre tog braka bila sa jednim čovekom i imali su ćerku i sina. Džihan se sarkastično nasmeje na ovo nakon onoga što je danas saznao i ustaje govoreći da više ime te žene neće spominjati u ovoj kući. Sila govori da je odlučila da izbriše svoju prošlost sa majkom i krene da živi život kod svoje porodice sa očeve strane. Većina ukućane se razilazi nakon ovoga što je Sila rekla, ali ona koristi svaku priliku u svoju korist. Džihan govori Sili da pođe sa njim u radnu sobu kako bi razgovarali, a Metin pita zašto to ne mogu raditi ovdje. Džihan govori da će joj reći svoje uslove, a da posle toga to i Metin može uraditi. Džihan govori Sili da je sada sve shvatio. Ona ne želi nasljeđe Deviloglu, već želi da povredi Hančer, zato što joj je sestra. Ovoga trenutka tok priče menja pravac i Sila uzima stvar u svoje ruke, govoreći Džihanu da bi to saznanje napravilo efekat bombe u vili. Ona ne može ni da zamisli kako bi Mukader reagovala na to da je njen sin oženjen sa ženom čija je majka kriva za gubitak života njenog muža. Sila je krenula u svoju misiju da svima otkrije istinu, a Džihan joj govori da ovu istinu znaju samo njih dvoje, jer nije to rekla Mukader. On zahteva od Sile da nikome ne govori da je u krvnom srodstvu sa Hančer. Sila ga pita kako će je onda učutkati, a Džihan govori da za to postoji način. Na šta tačno Džihan misli? Čemil odlazi na vrata Hančerine kuće kako bi provjerio situaciju sa Esmom. On pita Deriju šta se desilo sa te žene, a ona govori da je sama otišla kući, ali je dala jedno pismo Hančer i Derija ga je predala, ali je pre toga vidjela da je to pismo zapravo prazan papir. Čemil odmah odlazi u vilu kako bi popričao sa Hančer šta se desilo i šta je odlučila.
Hančer govori Čemilu da je danas bila sa majkom i shvatila da ne može bez nje. Ona odlučila da joj oprosti za sve, a Čemilu se to ne sviđa, te govori da Hančer dobro razmisli kako kasnije ne bi bila povređena. Hančer dodaje da je Džihan danas bio sa Esmom i moli Čemila da samo da još jednu šansu njihovoj majci, kako bi bili opet srećna porodica. Čemil će ostati Hančerina podrška, ali joj govori da se ne nada ničemu više od toga. Džihan govori Sili da krene za njim, a mesto na koje odlaze je zapravo Džihanov plan kako da sačuva tajnu da su Sila i Hančer sestre. On dovodi Silu u jednu sobu koja je posebno spremljena za porodicu Deviloglu, govoreći joj da je ova soba od danas njena i da može doći i otići kada poželi, ali samo pod uslovom da ništa ne govori Hančer. Sili se sviđa ovaj predlog, ali ona pita Džihana kako će on podneti kada Hančer sazna istinu. On samo odgovara da se Sila ne brine za to. Sila želi da dobije još i prezime Deviloglu, a Džihan pristaje na to. Ona tada zagrli Džihana govoreći da će biti dobra sestra i neće odati tajnu. Džihanu kroz glavu prolazi kako je morao da sklopi dogovor sa zmijom, ali sve to radi zbog Hančer. Metin dolazi u Mineinu sobu, a tamo se nalazi Sinem. On donosi 3 karte za putovanje u najlepši park, ali Sinem govori da idu bez nje. On kasnije odlazi u hodnik i priča sa Sinem o tome što je rekla. Ona govori Metinu u lice da je mnogo vremena htjela da bude dobra za sve, ali više ne želi da se trudi, te odlazi. Metin nakon toga odlazi na terasu da razbistri glavu, a tamo vidi Silu koja šeta pored bazena. On prati Silu koja i ne želi da ode iz vile, ali mora. Metin uzme Silu za ruku, pitajući je zašto je ovo uradila večeras i šta je njen plan. Sila mu govori da i ona ima ista prava kao oni, te da je napokon odlučila da napravi korak. Metin joj govori da bez njegovog odobrenja ne može ući u vilu, a Sila govori da su mu Kader i Džihan na njenoj strani, čak da joj je i Džihan dao sobu. Sila pita Metina šta će joj on dati da čuva njegovu tajnu. Hančer zove Esmu na telefon, pitajući kako je, izvinjava se što joj se nije javila pre, jer je bila Džihanova sestra Sila. Esma pita zašto je ona bila tu, a Hančer govori da je samo rekla da je odlučila da se udalji od majke. Džihan ulazi u sobu, a Esma to čuje, govoreći da će se čuti drugi put. Džihan leže u krevet, ali vidno neraspoložen. Hančer ga pita šta se dešava, a on kaže da nije ništa, već je umoran nakon ovako teškog dana, te kreće da spava. Međutim, Džihan ne može da zaspi i razmišlja o svemu što se desilo i kako je Esma ušla u njegov život posle toliko godina. Hančer vidi da Džihan ne spava, a on joj govori da samo razmišlja o svom bratu i sestri. Hančer zagrli Džihana dok on ostavlja ljut izraz lica jer ne zna kako da postupi u ovoj situaciji.